Hello mga day, ang inyong Mama Love naabot na ni sa Russia. O kani nga lugar sa Russia kay ang Sochi, Russia. So ani nga time kay manakay mi anang cable car kung tawgon. So first time na nako mosakay sa cable car. Dayon makita gid nimo dira ang tibuok view sa among gi-check-inan nga hotel. O medyo malabo lang gyud ang sa amin sa cable car nga among nasakyan, so medyo halap-halap lang gyud akong pagka-video ana, or ako baka ang cellphone ang halap. Joke lang. So muna siya ang view, then mapod na ka-greeny among nalabyan sa cable car. Pero akong tiyan ana habwa jud kay wala ko gadahom. Nga na mong ma-feel sulod sa cable car kay kung imo siyang lantawon, ma-excited ka sobra. Pero sa panahon nga nanakod ra sa sulod sa cable car, lami kay moingon nga pwede mo balik ta panaog. So muna siya ang view nga among gi-check-inan nga hotel. Wala ko kabalo sa ilang gitawag na basta kay suba na sa tuan, suba nga daghan kay sulog, pero sila kay river na siya nga kuan kanang river, basta river ikapoy ko unsay ngalan nakalimot na manggit ko kay pila na pod na kaadlaw nga akong na video na save sa akong gallery. Dayon among gituyuan mosaka lang jud adto kay para manakay atong race nga car bitaw nga kato bitang pull out pull in lang. Pero before mi maabot dito, i-view ta mo dira sa ilahang pagka-greeny. Ang nakatsada lang gid sa ilahang mga dino kay bawal sila mamutol og kahoy, so grabe gid ka fresh, as in ilahang mga bukid din na kay green jud kaayo kay nganuman bawal putlon ilang mga kahoy dili jud putlon nila, tanawa jud na ilang palibot. Grabe, naka-amaze kayo, amazing kayo sila kay wa jud na upaw ilang kabundukan, as in green kaayo, freshness kaayo, mga bulak sa daplin manubo na lang. Ngayon na bitaw mga kahoy nila perting dagana klase-klase nga kahoy jud ang naaana mong nalabyan og nakitaan. Kita mo ana green kayo, as in green kina sa personal, maka-amaze kayo, as in kita mo nang cable car nga gagmay kayo na nakahadlok akong gibati ana nga time. Nakaingon ko pag naogon niya pwede mo magpaligid na lang sa bukid, pero kiagwanta na ko day kay syempre kagustuhan man pod nako nga makasakay og cable car no, kay first time or last time bagid nako na makasakay cable car. Pohon og kaya nako og ma-afford nako na ako nang i-try og ipatesting sa akong mga anak. Pohon og ihatag sa Ginoo. So kung mangandoy man lang gali ka no, pangandoy jud og taman. Ayo jud wala ang imo mga pangandoy kay kana moabot ra jud ang panahon nga matuman na og ihatag jud na sa Ginoo ang imo mga pangandoy sa imong kinabuhi. That's all, and thank you so much.